This time check is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Uy, protect! Uy! Aoy! 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 Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection! Pag all-new Protect Soap, makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ng all-new Protect Soap. With regular use, results may vary. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod kaninyo sa Department of Agrarian Reform. Hi! Ako si Angeline Bautista, usa ka teacher ug volunteer. Teaching is my passion and as a believer of Christ, I decided to volunteer sa ministry during weekends. Challenging siya pero kaya ra gihapon tungod sa akong healthy lifestyle like workout and right diet ug ang MX3 capsule nga naay alpha, beta ug gamma nutrients. Thank you for the grace and love of the Lord and thank you MX3. I can still keep up. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Dad's got plans he loves to build. Give him a drill or a wrench, he'll be thrilled. Mom's out back, her plants look grand. She loves some new gardening things. With tools that help and lights that glow. Gifts that last and help your home grow. From hammers to drills to decorative items. Bring you cheer, so ace your Christmas, ace your gifts. Shop your gifts and more at Ace Hardware. Partner, karon na nako na-realize ha? Kalit lang nga, naabot ang December, murag di pa ko ready. Correct ka dyan. Pila na lang kaadlaw, Pasko na. Nag-shopping na ba ka? Ayaw kalimot ha? Na, wala pa lagi partner. Pero uy, naanak kasistahan. Pero mas na-tense ko mag-stock para sa balay, para sa Noche Buena. Ayaw nagka-tense. Na ay panalong tubag para ana. Diyos ko Mars, ayaw isikreto, unsa man na. Well, ako nang naandan kada tuig. Ang December 12. 12-12 manggod ang pambansang Hakot to P-Wallet Day sa tanang Pure Gold stores nationwide. Pambansang Hakot Day, unsa na? Ingon ani na. Una, dapat aling puring o perks member ka sa Pure Gold. Pinaka-importante, member ka. Dapat aduna kay card. Inighuman sa adlaw nga December 12, tanan. As in tanan nga products na mapalit nimo sa Pure Gold, naka 10% off. As in tanan. Bisag unsa friend, groceries, beverages, fresh products, personal care, household cleaning items, as in tanan nga imong makita sa Pure Gold. Unya, ang 10% cashback discount nimo diretso na sab sa P-Wallet nimo. Kanang P-Wallet, pwede na sab nimo magamit pang palit o grocery o bills payment sa Pure Gold, no? Sakto partner. Sakto partner. Pananglitan, ipalit ka og 3,000 worth of groceries na kay 300 na mobalik sa P-Wallet account nimo. Dayon. Dako na kayong butanga ha, hilabi na karon. Ay sobrang panalo. Paldong-paldo ang diskwento sa Pure Gold. Maong hinumduman na nato na December 12, 12-12, pambansang Hakot to P-Wallet Day sa tanan nga Pure Gold stores nationwide. Naseo sa Pure Gold. Naseo ang panalo. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the